बसीरहाट पश्चिम बंगाल से खबर। केवल मात्र 11 माह की बेटी को खटिया पर सुलाकर मां ने फंदा लगा लिया। सीलिंग फैन से लटका मिला शव। बसीरहाट थाना क्षेत्र के संग्रामपुर शिवहाटी ग्राम पंचायत के चौरा गांव में दर्दनाक घटना। 22 वर्षीय गृहिणी सबीना खातून ने अपने 11 माह के शिशु कन्या को खटिया पर सुलाकर सीलिंग फैन से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह करीब 10 बजे उसके घर से लटकता शव बरामद हुआ। उस समय बच्ची खटिया पर सो रही थी। शव स्थल से सबीना का शव बरामद कर बसीरहाट थाने की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बसीरहाट जिला अस्पताल के पुलिस मोर्चरी में भेज दिया। ससुराल वालों का कहना है कि आत्महत्या का सटीक कारण उन्हें नहीं पता। परिवार में रहस्य का साया। परिजनों के अनुसार मृतका मंगलवार को एसआईआर की सुनवाई के लिए कोर्ट गई थी, लेकिन परिवार का दावा है कि इससे उन्हें कोई भय नहीं था। 11 माह की बेटी को सोते हुए छोड़कर मां ने ये कदम क्यों उठाया, इस पर परिवार में धुंधला पर्दा पड़ा है। पुलिस ने मृत्यु के पीछे किसी अन्य रहस्य की आशंका में जांच शुरू की। जिला उत्तर 26 परगना पश्चिम बंगाल से सोनाली ठेकेदार की रिपोर्ट। মারা গেছেন তোরা যদি দিয়ে বলছেন উনি কে হন কে হন উনি? আমার বলতে ভাইপের বউ। কেন মারা গেল জানেন তা আমি জানি না, আমি তো এই শ্বশুরবাড়িতে সকালে আসি। কিভাবে পাওয়া গেল বডি? ওই তো ভাই বললো তো, আপনি বলুন কিভাবে পাওয়া গেল? বলতে ওই 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 দরজা খুলে ওই অন্যদিন কান দেয়, তা ভাই ভাইপোরা ডেকে তুলে দেয়। আর আকালটি দেখতে তো উঠি না বলি, এবার দরজা খুলি সেলিম বলতে বলতে হদ্দঘুম ঘুমিয়েছে, বাইরে ছিল। এবার এসে দেখে ছেলেও উঠি না, বউ উঠি না। অন্যদিন ওঠে, খাটেতে নিয়ে তখন পড়ে যায় বাচ্চাটা। তা ভাবি কি ডাকে আর সেই দরজা খুলে দেয়, ওরা তোলে তখন। আর কাল আর দুইজন উঠি না বলে এবার ওই দরজা খুলে দিয়েছে, তখনই বের করে দিয়েছে সব। কি অবস্থায় পাওয়া গেল? তা আমি তো চোখে দেখিনি। কি শুনলেন? ওই ওই যা শুনলাম এই বললাম। আপনার কি মনে হয় আপনার মৃত্যুর পেছনে কোনো কারণ আছে? কালকে বাপের বাড়ির থেকে এসছে সকালবেলা 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 এসে সকালবেলা এসে এখান থেকে চলে গেছে থেকে 5:30টায় বাড়ি এসেছে। বাড়ি এসে জামা কাপড় খুলে একটা বাচ্চা আছে 9 মাস বয়স, নিয়ে তার খাওয়াচ্ছে। তার খাওয়াইয়েছে রাত্রি। এবার আমার দেখতে এসছে, আমার দিদিরা এসছে, আমার ছোটো ভাই শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এসছে। বাড়ির লোক ভর্তি তখন। সবাই বৌমা চাটা করে সবারই আপ্যায়ন করেছে, মানে চাটা করি আর কি। চা খাবো, ঠান্ডা খাইনি। এইসব করার পরে তারপরে ওরা সব চলে গেছে 9টার দিকে। সব বাড়িতে লোকজন চলে গেছে 9টার দিকে। নাতি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ওয়াইফ বলে, মা তুমি মানে